Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors on va faire dans cette vidéo la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon réaction d'oxydoréduction. Alors on va faire l'exercice 2 de cette série. Voilà l'exercice. Alors on émerge une plaque de zinc Zn dans une solution de nitrate d'argent Hg plus NO3-. Alors كما كنشوفوا في هذا l'exercice هذا NO3- ce sont des réactifs spectateurs. Alors le réactif principal اللي نخدموا به هو Hg+. De volume V est égal à 10 100 ml et de concentration C est égal à 0,1 mol par litre. Et on obtient un dépôt d'argent Hg sur la partie émergée de la plaque de zinc et formation des ions Zn de plus. Comme d'habitude, ce qu'on a les réactifs d'ILI, c'est Zn et Hg+, et les produits d'ILI, c'est Hg et Zn de plus. Ça marche? Alors, la première question, donnez les demi-équations d'oxydoréduction correspondant à chacun des couples Hg plus Hg et Zn de plus Zn, et puis déduire l'équation Bellon. Deuxième question, déterminer les quantités de matière initiale des réactifs. Troisième question, sachant que le zinc est utilisé par excès, tracez le tableau d'avancement et déterminer l'avancement maximal. On attaque une indication que le zinc est utilisé par excès. يعني راه هذاك الزنك راه وفير. علاش وفير؟ حيت هما استعملوا اون بلاك دو زنك. استعملوا واحد القطعة من الزنك ولا شنو، واحد الصفيحة من الزنك، يعني واحد الكونتيتي اللي هي كبيرة. يعني هذاك الشيء كيكون داك لو رياكتيف سيكون رياكتيف ليميت اون اكسي. Pardon. Alors, la quatrième question, déterminer la masse d'argent déposée à la fin de la réaction sur la plaque de zinc. Cinquième question, déterminer la masse de zinc qui a réagi. Et la dernière question, quelle est la concentration des ions Zn2+, dans la solution obtenue à la fin de la réaction. Donc, on a les données, on a la masse molaire de l'argent, on a la masse molaire de le zinc. Ça marche? Allez-y, on commence la correction. La première question, c'est juste écrire les demi-équations et l'équation bilan. Alors, on va écrire tout d'abord le premier couple, c'est de Hg plus Hg. Alors, quel est le réactif dans ce cas? On revient. Alors, c'est Hg+, c'est le réactif. Alors, c'est celui-là, c'est l'oxydant qui va réagir. Alors, on va écrire maintenant la demi-équation dans le sens de réduction. Alors, Hg+, il va donner Hg. Atome وحدة ديال l'Hg à gauche et à droite. Alors, on va équilibrer par les charges, la charge par les électrons. Alors, on a plus 1, on a 0. Les électrons toujours à l'oxydant. Alors, plus 1 électron. Deuxième couple, Zn de plus. Zn. Alors, quel est le réactif? C'est Zn. Alors, on va commencer par Zn. Il va donner Zn de plus. Alors, on a Zn, un seul atome de Zn à gauche et à droite. On va équilibrer la charge par l'ajout des électrons. Alors, toujours les électrons à côté de l'oxydant. On va ajouter 2 électrons. Et voilà. Alors, pour trouver l'équation bilan, qui m'a le premier exercice, alors il faut toujours équilibrer les électrons entre les deux demi-équations. Alors, on a ici 2 électrons. On a ici un seul électron. D'accord? Alors, pour équilibrer le nombre des électrons à gauche et à droite, il faut multiplier la première équation fois 2. Alors, qu'est-ce qu'on obtient dans l'équation bilan? C'est 2Hg plus Zn. Il va donner 2Hg plus Zn de plus. C'est clair? Allez-y. Pour la deuxième question, déterminer les quantités de matière initiale. Bravo les quantités de matière. Alors la quantité de matière, بالنسبة ل Zn, elle a déjà en excès. يعني تبقى لي خصني نحسب juste la quantité de matière ديال le réactif الثاني اللي هو Ag+. Alors N0 de Ag+, est égal à C fois V. C'est une espèce dissoute. Alors c'est 0,1 fois 100 millilitres اللي هي نحولوها للتر 10 à la puissance moins 3. Alors la quantité de matière initiale de Ag+, c'est un réactif, c'est 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord? بالنسبة ل Zn راه déjà en excès. Alors, en passant maintenant à la question suivante. Sachant que le zinc est utilisé par excès,
tracer le tableau d'avancement et déterminer l'avancement maximal. Alors, tout simplement, on va faire rapidement le tableau d'avancement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 AG plus ZN. Il va donner ZN de plus 2 AG. Voilà. On va faire rapidement le tableau d'avancement. L'état initial, on a la quantité de matière de Hg plus initiale, c'est 10 à la puissance moins 2. Déjà Zn en excès. Et l'état initial, il n'y a pas des produits à l'état initial. L'état intermédiaire, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 2 moins 2x en excès, x 2x. Et l'état final, c'est en fonction de x max, c'est 10 à la puissance moins 2 x max en excès x max 2x max. Tout à fait. Alors, on détermine l'avancement maximal. Alors, باش نبغي نجبد l'avancement maximal هي x max ديال le réactif limitant. بما أن هذا puisque le zinc, le Zn en excès, alors le réactif limitant, c'est Ag+. Ce que يعني le réactif limitant, ce que يعني ليا أن في l'état final هنا خص يكون زيرو، يعني 10 à la puissance moins 2, d'accord, moins 2 x max est égal à 0. يعني من هنا غنجبد l'avancement maximal. Alors x max كتساوي من هاد l'égalité هي هذا sur 2، هي 10 à la puissance moins 2 sur 2. Alors x max est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. حنا كنكونوا لقينا l'avancement maximal de la réaction. C'est clair? ديما l'avancement maximal x max كنجبدو من le réactif limitant. Allez-y, on passe maintenant à la question 4. Déterminer la masse d'argent déposée à la fin de la réaction sur la plaque de zinc. دابا داك Ag plus اللي كانت عندي في لا سوليسيون راه اوتوماتيكمون كتحول ليا ل Ag اللي هو سوليد. يعني كتكون عندي في الاول انيسيالمون واحد البلاك دو زنك في ليتا انيسيال. داكوغ، في ليتا انيسيال هادي تي تيكال 0 في ليتا انيسيال، ولكن مع الوقت اش كيوقع؟ هاد لو بلاك دو زنك اش كيوقع ليها؟ كيتكال منها واحد لابارتي كتحول من زد ان غتحول ليا لزد ان دو بلس، وعندي انا واحد لابارتي ديال اج جي بلس في لا سوليسيون غتحول لاج جي وغادا توضع ليا هنايا سو فورم دو اج جي. هو هادشي اللي غيتوضح هنا ان ديبو. قال لك ديبوزي يعني عندنا ان ديبو، واحد الراسيب كيترسب ليا هنا فوق هاد لا بلاك هادي كيتحول من اج جي بلس لاج جي. فاهمين؟ هما بغاو يعرفوا شحال هاد لا ماس اللي كي ديبوزي سور لا بلاك، بغاو يعرفوا هاد لا ماس هادي اللي ترسبات لينا شحال. الوغ باش نعرفوا هاد لا ماس داكوغ خصنا نعرفوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد اج جي. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال اج جي؟ الا شفنا اج جي ها هي لا كونتيتي دو ماتيير ديالها هي هادشي، هي 2 اكس ماكس، و اكس ماكس حسبتها. فاهمين؟ اذا لا كونتيتي دو ماتيير فينال دو اج جي est égal à 2x max. C'est clair? واش مفاهمين؟ Alors on va multiplier 2 fois 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. وغادي نلقاو هي 10 à la puissance moins 2 مول. هادي لا كونتيتي دو ماتيير. باقي ما جاوبتش على لا كيسيون ديالي. هما بغاو لا ماس، هاد لا ماس كي ديبوزي sur la plaque de zinc. Alors اش كنعرفوا على كونتيتي دو ماتيير ديال شي حاجه سوليد؟ حيت اجي سي ان سوليد، هي لا ماس ديالو ياك كي ديبوزي، نسميوها ديبوزي sur la masse molaire ديال من ديال اجي. الوغ ان لا كونتيتي دو ماتيير راه هي هادي جبدناها، و لا ماس مولير عطاوها ليا في لي دوني. الوغ لا ماس ديبوزي ديال الزنك ديال لارجون ديال اجي est égal la quantité de matière finale de Ag fois la masse molaire. Application numérique, عندنا هي 10 à la puissance moins 2 fois la masse molaire.
نقلبوا عليها لا ماس مولير شحال. داكوغ، هي ديال زنك هي 65.4. الوغ فوا 65,4. الوغ ونلقاو لا ماس ديالنا، لا ماس ديبوزي ديال لارجون est égal 1,079 غرام. اذا غرام ماشي لعيبه، ماشي شويه اللي تكون ليا فوق هاد البلاك ديال لو زنك. فاهمين؟ D'accord, allez-y. On passe maintenant à la question 5. Déterminer la masse de zinc qui a réagi. كما قلت لكم هنا، هاد لو زنك هذا، هاد البلاك ديال الزنك راه مشات منها واحد لابارتي راه نورمالمون كانت حتى لهنا. هاد لابارتي هادي كامله تحولات ليا من زد ان لزد ان دو بلس. هما بغاو يعرفوا شحال هاد لابارتي ديال الزنك اللي تفاعلات ليا. هي لا ماس اللي بغاو هنايا، لا ماس دو زنك كي رياجي. الوغ حتى هي خصنا نعرفوا لا كونتيتي دو ماتيير دو زنك. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير دو زنك، هذاك الشيء اللي تفاعل من هذا علاش تحول هاد زد ان اللي كان عندي تحول لزد ان دو بلس. اذا لا كونتيتي دو ماتيير ديال زد ان دو بلس هي اللي غنحتاجو دابا، صافي، اللي هي اكس ماكس. لا كونتيتي دو ماتيير ديال الزنك اللي تفاعلت ليا كي رياجي ايتيغال اكس ماكس. حين علاش؟ رجع معايا للطابو دافونسمون باش تفهم. قال لك اسيدي هاد زد ان هاد البلاك هادي تاكلات، يعني تفاعلات منها واحد لابارتي. هذيك لابارتي اللي تفاعلات مع اش جي بلس لاش تحولت لزد ان دو بلس. اذا داكشي اللي تفاعل لا كونتيتي دو ماتيير ديالو هي اكس ماكس. داكشي علاش قدرنا لا كونتيتي دو ماتيير ريستونت رياجي دو زد ان ايتيغال اكس ماكس. صافي، اذا ايتيغال اكس ماكس، و اكس ماكس ديجا حسبناها اللي هي 5 10 لا بويسونس موان 3 مول. دائما اكس ماكس كتكون بالمول، كاع لي زافونسمون كيكونوا بالمول. فاهمين؟ اذا هذا سي ان سوليد. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ريستونت ديال زد ان؟ هي لا ماس رياجي، باردون ار رياجي، حيت هي خديت هاد لو بروميير لا بروميير لتر ديال رياجي ديال زد ان سور لا ماس مولار ديال زد ان. الوغ شحال كتساوي ليا لا ماس دو زنك كي رياجي افيك اش جي بلس، دير هنا زد ان باردون زد ان est égal هي la quantité de matière réagie fois la masse molaire. Alors M, on va faire une application numérique. Il y a 5 fois 10 à la puissance moins 3 fois. Alors la masse molaire de zinc. La masse molaire de zinc, c'est... Ah non, j'ai oublié ici. C'est 101,9. Non, 101,9. 101,9. On va le la masse. Alors, la masse de zinc, c'est 65,4. Oui. Alors, la masse réagit de zinc, de Zn, اش كتساوي ليا؟ هي سير وسيلة 327 غرام. هذه هي الكتلة اللي تفاعلات من هذيك البلاك. فاهمين؟ Alors, la dernière question, quelle est la concentration des ions Zn de plus de la solution obtenue à la fin de la réaction؟ يعني هذيك زد ان دو بلس اللي تكونات، هذيك زد ان، هذيك لا بلاك ديال زد ان اللي من بعد تحولات تاكلات منها واحد لابارتي وتحولات ليا زد ان دو بلس. بغيو يعرفوا زد ان دو بلس هاد لي زيون هادو شحال الكونسونطراسيون ديالهم، ما نعرفوا شحال الكونسونطراسيون ديالهم. الوغ هادشي فين كاين في واحد الكاس، وهاد الكاس عنده واحد لو فوليوم. خصنا الفوليوم بعدا ديال هاد الكاس شحال. نرجعوا للتمرين. فوليوم هو 100 مليلتر، يعني داكشي كيوقع في واحد لو فوليوم ديال 100 مليلتر. يعني هنا عندنا في تيكال 100 مليلتر. وعندنا في الطابلو دافونسمون لا كونتيتي دو ماتيير ديال زد ان دو بلس فينال هي اكس ماكس، اللي هي غنشدو هاد اكس ماكس هادي فاش هي كتساوي 10 لا بويسونس 5 فوا 10 لا بويسونس موان 3 مول. هادي اكس ماكس. Alors c'est 5 10 à la puissance moins 3 mol. هذه هي X max اللي هي la quantité de matière aussi ديال Zn de plus formée ولا produit. فاهمين؟ ولكن اش بغينا حنا؟ هذه سي اون اسبيس ديسوت، اللي حاجه دايبه عندي في الماء. يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالها اش غتكون كتساوي ليا لا كونسونطراسيون ديال Zn فوا لو فوليوم سي فوا في، لا كونسونطراسيون فوا في. سواء نكتب سي وندير بين قوسين Zn de plus،
Ou là, qu'on dire entre deux crochets, Zn de plus comme ça. C'est clair? C'est la même chose. Allez-y, on continue. Alors, on va déterminer maintenant la concentration Zn de plus. On a de l'égalité. Alors, la quantité de matière de Zn, il y a X max. Et là, le volume. Alors, il y a 5 fois 10 à la puissance moins 3 sur 100 millilitres. Il y a 100 fois 10 à la puissance moins 3. On a la quantité de matière, ou bien la concentration de Zn de plus, est égale, on a 5 10 à la puissance moins 2 mol, par litre. La concentration بالمول par litre. ردوا مع البال داكشي علاش انا حولت من المليليتر حولت الليتر فاش باش ضربت في 10 على بويسونس موان 3 باش نحول من المليليتر لليتر باش والفوق ديجا اكس ماكس قلت لكم كتكون دائما بالمول داكشي علاش l'unité de la concentration c'est mol par litre. C'est clair? Alors merci pour votre attention, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et d'abonner. Au revoir et bon courage.